Okay guys, good afternoon guys. Ito na, lalaki na oh. Lalaki na ng masisiw ko. Oh. Ayan, lalaki na nila. Ito yung bulik ko guys. Yan ang medicine ko. Ayan. Wow. So guys, naglimlim eh. Naglimlim na naman. Oh. Gold yung babae. Yan, gold na lalaki. Yan. Kalisa. Okay guys, yan lang guys. Update ko lang yung mga manok ko ulit. Okay, thank you guys. Bye bye.